On passe maintenant à l'exercice numéro 8. Le courant électrique domestique de tension efficace. Le courant électrique domestique efficace de tension efficace IF يلا قلنا دابا efficace et 220 في الدار ملي كنقلبوا كنلقاو 220 فولت et de fréquence F égale à 50 Hz. حتى ملي كنكالكيلو لا فريكونس كنلقاوها بحال في الشركات عندنا كيعطونا 50 Hz. Alors calculez maintenant la tension maximale Imax de cette tension. Là il y a la relation. Alors je n'ai qu'à تساوي Imax. Alors Imax شنو قلنا كتساوي؟ هادي نهبطها لك لتحت. Imax سي ما خصهاش تكون هي وياها في نفس فوالا Imax كوم سا. Imax نرجع هادي égale quoi 1,41 multiplié par U efficace. Je m'excuse. U efficace. هذيك efficace حتى هي نهبطها لتحت. Voilà. Égal. La tension maximale, ils ont demandé de calculer la tension maximale. Alors la tension maximale égale 1,41 fois la tension efficace. Alors 1,41 multiplié par la tension efficace qui est de 220 volts égale, voilà, نمشي ناخذ calculatrice. Calculatrice, voilà, تعطينا 1,41 fois 220 égale 300. Alors on a 1,41 multiplié par 220 égale 310,2. Alors la tension maximale égale à 310,2 quoi volts. C'est la tension maximale. C'est clair? Calcule la période T de cette. Calcule la période T de cette tension. شنو هي la période? La période اللي كنرمزوا لها ب T شنو كتساوي؟ l'inverse ديال la fréquence. يعني كتساوي 1 مقسم على la fréquence égal هي 1 مقسمة على la fréquence اللي هو 50. نقسموها على 50 حتى نديركم calculatrice. Alors c'est 1 divisé par 50 égale à 0,02 égale 0,02. C'est clair? Quoi? Égale à 0,02 quoi? Je m'excuse de l'autre. Alors j'ai dit que la tension ou bien la période T égale à l'inverse de la fréquence égale à 1 sur F égale à 1 divisé par 50 égale à 0,05 fois seconde. لأن la période كتمزيرها وكتعطانا بلا seconde. Voilà. C'est clair? On passe maintenant à la partie 2. On a la courbe suivante dans l'écran. On a la courbe suivante dans l'écran. La courbe هذه. On a la courbe suivante dans l'écran de l'oscilloscope. الجهاز اللي كيمكننا من معاينة التوتر عبر الزمن. De visualiser la tension au cours du temps. Alors, on a la sensibilité verticale. الحساسية الرأسية. La sensibilité verticale. شنو كتعني؟ S égale à 10 volts par division. Alors هذا التربيع بحال داك السلم. هذا بحال السلم اللي كنشوفوه في الرياضيات. فوالا إذا من هنا حتى لهنا كتعطينا 10 ديال لي فولت. Alors 10 فولت 10 فولت 10 فولت 10 فولت 10 فولت إلى آخره. Alors la sensibilité verticale SV égale à 10 volts par division. C'est clair? Et la sensibilité verticale horizontale, je m'excuse, et la sensibilité horizontale الحساسية الأفقية والكسر الأفقي SH égale à 10 millisecondes par division. Alors كل division شحال فيها 10 ديال المليسكوند. 10 millisecondes 10 millisecondes 10 millisecondes 10 millisecondes etc. Alors détermine la nature de cette tension en justifiant votre réponse.
الوغ شنو هي الطبيعه ديال هاد لا طونسيون؟ واش طونسيون continue ou bien alternative ou quoi? Alors c'est une tension, mais c'est une tension alternative sinusoïdale. alors علاش؟ لان عندنا هاد الجيوب وكان عندنا كخط واحد غنقولوا كونتينيو ياك، ولكن عندنا هاد الجيوب اش كنقولوا؟ هذا كورون ou bien tension alternative sinusoïdale. tension alternative sinusoïdale تيار كهربائي متناوب جيبي. sinusoïdale c'est clair. Calculez maintenant la valeur maximale I max. Voilà, رجع معكم هنا I max علاقة مع فوالا هنا قبيله نسيت قلت لكم لا relation entre I max et efficace هي I max égale à 1,41 fois efficace وحتى هذه راه صحيحة. وي فوالا إذا حتى هاد I max لا efficace يعني بحال ليكواسيون اللي حيدنا هاد efficace غنحطها تحت اي ماكس وعطينا هاد لا فالور 1,41. الوغ نكملوا. قلت لكم اي ماكس هنا ملي كان عندنا لا طونسيون افيكاس نقدر نكالكولي اي ماكس، ولكن نقدر من لوسيلوسكوب من ليكرون برينسيبال دو لوسيلوسكوب جو بو كالكولي لا طونسيون ماكسيمال. الوغ كومون اون يوتيليزو هادي بحال الرياضيات بحال الاجتماعيات كنستعملوا هاد نسميه السلم. هاد لا سونسيبيليتي فيرتيكال الى سونسيبيليتي اوريزونتال غير وردوا البال. لا سونسيبيليتي فيرتيكال كتعلق بهادي يعني لا طونسيون، ولا سونسيبيليتي اوريزونتال كتعلق بهادي يعني لو طون ou bien la période. alors pour calculer la tension I max alors ناخذ هذه انا باش من I max égale quoi? I max égale la sensibilité verticale fois les divisions. شحال عندي من ديفيزيون هنا؟ شوف معايا، واحد جوج. la sensibilité verticale fois le nombre de divisions égale شحال كتساوي la sensibilité verticale égale à 10 volts par division. alors on écrit 10 fois وشحال عندنا من ديفيزيون؟ عندنا 2 ديفيزيون. alors égale à 20 quoi؟ هاد لي تينا غنجيو هنا واش الفولت ولا الميلي فولت؟ عندنا الفولت. alors égale à 20 فولت. نعاود. alors la tension maximale من l'oscilloscope égale à la sensibilité verticale fois le nombre de divisions. راه ماشي غنحسب من حتى لهنا، من النص ديالها من فوالا عندنا 1 2 عندنا 2 divisions. alors la sensibilité verticale est 10 fois 2 divisions égale à 20 volts. maintenant calculer la période نفسها. alors comment calculer la période؟ شفنا في l'exercice اللي قبل باش نكالكل البيريود هو النص هو الانفيرس ديال الفريكونس. هنا من لوسيلوسكوب alors la période T égale حتى هو la sensibilité horizontale. هذه ياك لأنها كتعلق بهذه حتى هي السلم الأفقي فاش فوا لو نومبر دو ديفيزيون. الوغ شحال عندي أنا من ديفيزيون هنايا؟ لكن منين كنقلب على لا بيريود راه من هاد الصومي حتى لهاد الصومي ولا من هاد الصومي حتى لهاد الصومي. وغادي بيه عندنا واحد جوج ثلاثة عندنا أربعة. الوغ عندنا 4 ديفيزيون. واش غنقولوا؟ وعندنا لا سونسيبيليتي فيرتيكال هي 10. الوغ 10 فوا 4 égale 40 كوا؟ شوف هنا شنو عندي؟ ميلي سكوند égale 40 ميلي سكوند. نحولوا هاد السكوند حيت هنا قالك اون سكوند. باش نحولها السكوند تو سامبلومون غنقسم على 1000 عطيني 0,04 سكوند. سي كلير؟ يعني هاد لا طونسيون ملي كيكون هنا امتى غيرجع هنا 0,04 سكوند.
يعني 0.04 سكند. عاد غير رجع ثاني للقمة. مزيان. اوكي. Maintenant calcule la fréquence. La fréquence هو l'inverse ديال la période. يلا درنا la période. Alors la fréquence f égale l'inverse de la période. C'est-à-dire égale à 1 divisé par quoi? Par la période. اللي هو 0,04 égale. نعطيكم هذه ثاني. M'excuse. Alors 1 divisé par 0,04, je m'excuse. Alors 1 divisé par 0,04 égale 25. Alors là, la fréquence voit 25 quoi? 25 Hz. Bien. Calculer la valeur efficace. Voilà. Et là, on a la valeur efficace. Calculer la valeur maximale. Maintenant, on va calculer la valeur efficace UF. Alors, la valeur efficace, la valeur I, je m'excuse. Alors, la valeur I efficace, la valeur I efficace égale. ركزوا معايا. هنا قلنا la tension maximale هو 1,41 fois la tension efficace. Alors لو بغينا la tension efficace غنحيدو هذه ونقسموا عليها la tension maximale égale la tension maximale I max divisé par 1,41 égale la valeur ou bien la tension maximale عندنا 310 je crois. Non, 20 volts. Alors on a 20 volts. Là, 1,41. 20 divisé par 1,41. تعطينا شحال؟ تعطينا 14. Il nous donne presque 14 volts. 14 volts. Efficace max. On passe maintenant à l'exercice numéro. Voilà la période. La période هي هاد من هنا. Alors هنا la tension maximale من هنا حتى لهنا باش تبان لكم مزيان. ولا بيريود راه من هنا حتى لهنا. لا بيريود راه من هاد السومي هادي حتى لهاد السومي. هادي هي لا بيريود. حتى يبين لكم مزيان. نبدل لا كولور. هادي هي لا بيريود.